अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आप मौसम का हाल तो देख ही रहे होंगे, तो हम तो तकरीबन 8-10 दिन हो गए हैं धूप ना होने के बराबर है और इसी किस्म का जो है वो माहौल बना हुआ है, यानी क्लाउडी क्लाउडी है हर तरफ। लेकिन फिर भी दुनिया के काम कहाँ रुकते हैं। मैंने जाना था कुछ चीज़ें लेने के लिए यहाँ करीबी स्टोर पे, सोचा आप लोगों को भी साथ लेके चलूँ। यहाँ पे हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसी नई चीज़ें आती हैं, अट्रैक्टिव इतनी होती हैं, वो इस कदर अच्छा लगता है कि आप भी चाहते हैं आते जाते कहीं हम थोड़ा सा चक्कर लगा लें। तो मैं भी यहाँ पे स्टोर पे पहुँच गई हूँ जिसका नाम है एक्शन। तो देखें एंट्रेंस में ही इन्होंने बहुत से पिंजल रखे हुए हैं, यानी ब्रशेज़ हैं। कुछ तो ऊपर लिखा हुआ है कि ये मेकअप के लिए हैं, कुछ ये हैं कि जो बहुत ज़्यादा मालन वगैरह करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ड्राइंग वगैरह या इस किस्म के स्केच बनाते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे बहुत कुछ है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्टोर में चीज़ों की बहुत ज़्यादा भरमार है। दूसरे ये होता है कि आपके जहन में घर की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बाज़ दफ़ा हमें नहीं पता होता, तो आप यकीन करें कि वहाँ जाके चीज़ें देखते हैं तो कहते हैं अच्छा अच्छा ये चीज़ इसके लिए भी है। तो बहुत ही अच्छा स्टोर है और सबसे बड़ी बात यह है कि अफोर्डेबल भी बहुत है। इसके अलावा ख़वातीन का ये पसंदीदा स्टोर है, इसलिए कि मैं भी एक ख़ातून हूँ और मुझे भी घर से रिलेटेड चीज़ें चाहिए होती हैं। असल में डेकोरेशन की बहुत चीज़ें हैं, फिर यह है कि घर की छोटी छोटी चाहे वो ऑर्गेनाइज़र हों, किचन के हों, और अगर आपको अपनी अलमारियों के लिए चाहिए तो उसमें बेतहाशा चीज़ें हैं। ये देखें ये फ्रेम था, बड़ा ही खूबसूरत था, ये मैंने रख लिया है। तो ये मैं अब आपको घर जाके दिखाऊंगी। यहाँ पे ग्रे था, ब्राउन था और ब्लैक था, यानी 3 कलर में ये चीज़ें थी। बाकी ये कि आप अपने कलर स्कीम के हिसाब से ले लें। फिर उसके बाद आप ये देख रहे हैं आर्टिफिशियल फ्लावर हैं और इनमें बहुत ज़्यादा जो है वो वैरायटी है कि आपने किस किस्म का लेना है। अगर आपने कहीं ऐसे है कि आपने अपनी किचन के लिए लेने हैं तो उनके लिए भी फेंस्टर के पास रखने के लिए बहुत खूबसूरत हैं। और फिर ये है मुख्तलिफ़ किस्म के वाज भी थे। तो ये देखें क्रॉकरी है, क्रॉकरी भी बड़ी अच्छी थी। यहाँ से मैंने 2 सर्विंग डिशें ली छोटी, जैसे आप अपनी जैसे टी वगैरह बनाते हैं और उसके साथ आप केक रख लें, उसमें कबाब रख लें, कुछ भी रख लें। तो वो मैं अब आपको इंशाल्लाह घर चल के दिखाती हूँ। ये वाले कप भी मुझे बड़े अच्छे लगे। तो ये पुराने ज़माने के बिल्कुल अम्मियों की याद आ रही थी। उस वक़्त ये कहीं पीतल और तांबे के बर्तनों की बड़ी देख रेख हुआ करती थी, अब तो ये देखने में भी नहीं आते। इसके बाद जी मुझे फ्रायर के लिए ये मिल गई एक बास्केट, इसको भी मैंने ले लिया। हर दफ़ा मुझे बेक पेपर और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यूज़ करनी पड़ती हैं, तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप एक ही दफ़ा ले लें। वो जो हम बाज़ दफ़ा थीमों से 40-40 की पैकिंग मंगवाते हैं उससे ये बहुत बेहतर है। उसके बाद ये मुझे बड़ी अच्छी लगी आइस टोटे वगैरह रखने के लिए, यानी केक वगैरह रखने के लिए। बड़ी तो हमारे घरों में मौजूद हैं, 1 हैं 2 हैं, लेकिन समहाउ छोटा भी अच्छा लगता है जब आप 1-2 लोग हों, ज़्यादा चाय पे इनवाइटेड नहीं हो, या घर में ही आप अगर रखते हैं तो उसके अंदर आप बेशक बिस्किट रख लें, कोई स्वीट रख लें, तो ये भी अच्छी लग रही थी। इसके बाद आगे बढ़े हैं तो यहाँ पे कर्टन बड़े अच्छे थे। इनके कर्टन की मैंने चेक की है तो क्वालिटी भी अच्छी थी, कीमत इंतहाई मुनासिब थी। कभी ज़रूरत हुई, इस्तेमाल तो अभी तक नहीं किया। अक्सर ये होता है कि हम पाकिस्तान से जो कर्टन वगैरह है वो मंगवा लेते हैं, या अब तो ये है कि यहाँ से भी ख़रीदें, लेकिन इस स्टोर से कभी नहीं ख़रीदे। तो बहरहाल देखने में मैंने इसे देखा है निकाल के उससे भी पैकिंग से, तो बहुत अच्छा इसका मटेरियल था। इसके बाद आगे बढ़ी हूँ तो ये होकर मुझे बड़े ही अच्छे लगे हैं। अगर आपने अपने सिटिंग रूम वगैरह में, लिविंग रूम में रखने के लिए, बच्चे हैं घर में तो बैठने के लिए वो चीज़ें होती हैं, और उठाने में भी भारी नहीं था, बड़ा ही हल्का था, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन ये है कि घर में जब भी चीज़ें लाते जाते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि इनको अब रखना कहाँ पे है। चीज़ें ज़्यादा होती हैं और घर यहाँ पे आप जानते हैं कि बहुत छोटे होते हैं और फिर वो बहुत जल्दी भर जाते हैं। हम लोग जब भी मार्केट जाते हैं कोई ना कोई चीज़ें ऐसी ले आते हैं कि पहले निकालते जाते हैं और नई जो है वो रखते जाते हैं। तो ये देखें जी, ये भी डेकोरेशन पीसेस ही हैं, आप अपनी वॉल पे लगा लें, टेरेस पे लगा लें, या बालकन वगैरह में हैंग कर लें। तो ये भी बड़ी ही खूबसूरत यहाँ पे चीज़ें थी। आइए मैं एक और चीज़ यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। ये बास्केट मैंने शायद आपको लास्ट टाइम भी दिखाई थी, तो ये मुझे बड़ी पसंद थी। लास्ट टाइम ये हुआ था कि टाइम की मेरे पास बहुत ज़्यादा कमी थी, तो इस वजह से फिर मैंने बहुत जल्दी यहाँ से जाने की थी, तो इस दफ़ा मैं ले आई हूँ। ये बड़ी अच्छी थी बास्केट, और ये था देखने में लग रही थी जैसे केन की बनी हुई है, लेकिन वो केन की नहीं थी, वो मेटल की बनी हुई थी, यानी लोहे की मजबूत बनी हुई थी। कलर उसका ऐसे था जैसे केन का होता है, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छी थी। ये मैंने ख़रीद ली है, आपको वो मैं घर जाके दिखाऊंगी तफसील के साथ। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखें क्या कुछ है। अगर आपके
گھر میں ایسا ہے کہ گارڈن وغیرہ ہے، یا یہ ہے کہ آپ کی بالکن ہے اور آپ اس کو بڑے اچھے سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں جب سمر شروع ہوتا ہے، تو اب دیکھیں گے آپ فروری مارچ میں کہ اس طرح کی چیزیں آنی جیسے ہے وہ شروع ہو جائیں گی موسم بہار کے لحاظ سے. تو وہ ابھی تو بہرحال یہاں پہ ٹھنڈ ہے، لیکن مارکیٹس وغیرہ میں جو 1-2 ماہ پہلے ہی ہوتا ہے وہ چیزیں لانی شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں دیکھیں گے بچوں کے اگر آپ نے روم وغیرہ سیٹ کرنے ہیں، ان کی کلر سکیم ہے کہ اگر بیٹی ہے بیٹا ہے ان کی کلر سکیم کیسی ہے، تو اس لحاظ سے بہت ہی اچھے جو تھے وہ لحاف کے کور تھے، ان کی پورا بیڈ سیٹ جسے کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آگے بڑھی ہوں تو یہ لینوور کی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اگر آپ بھی اپنی الماری میں اپنی کورڈ میں رکھ لیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک آپ کے کپڑوں میں بڑی اچھی جسے ہے وہ خوشبو آتی رہتی ہے. تو یہ بھی یہاں سے چیک کر کے دیکھیے گا، بہت اچھے ہیں. پھر میں آگے بڑھی ہوں، میں نے کہا اپنی چھٹکیوں کے لیے وہ جب بھی میں جاؤں تو ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لیے کیا لائیں گے، تو ان کے لیے میں نے یہاں سے شاپنگ کی ہے کہ جو بیٹھ کے وہ ٹائم ہینڈی وغیرہ پہ یا ٹی وی پہ ضائع کرتی ہیں تو وہ اس طرف ان کا دھیان ذرا زیادہ لگے. تو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ اسٹور میں بہت سی چیزیں ہونے کے علاوہ اسکن کیئر کے حوالے سے یہاں پہ بہت سی چیزیں ہیں جن کی پرائسز آپ یقین کریں کہ بہت ہی جسے کہہ سکتے ہیں نا افورڈیبل سے بھی کم ہی ہیں، یعنی کہ بہت کم ہیں اور بڑی اچھی چیزیں ہیں. میں یہاں سے خود 1-2 چیزیں لے کے گئی ہوں. لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا، یہاں پہ اسٹک تھی، ایک ماسک تھا روز واٹر سے بنا ہوا جو کہ بہت ہی اچھا ہے، جو کہ آپ کی اسکن کو ہائیڈریٹ بھی رکھتا ہے. ہم بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان اسٹوروں میں جاتے ہیں تو کبھی بھی اسکن سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں لیتے کہ ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہوگی، اور ہم اپنی اسکن پہ ایسی کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ اپلائی نہیں کرتے. بالکل جیسے میں کرتی ہوں آپ لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے، لیکن میں اپنا ایکسپیرینس آج آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں سے سارے میک اپ کی چیزیں لیں، لیکن کوئی چیز کبھی کبھی ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جس طرح کہ میں آپ کو ماسک بتا رہی ہوں، یہ دیکھیں میں نے روز ماسک جو ہے یہاں سے لیا ہے اور یہ واقعی اچھا ہے. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کا دل مانے تو آپ ضرور کبھی کبھی کوئی چیز ضرور چیک کر لیا کریں. اس کے بعد جی وہ مین شاہکار تھا جس نے مجھے سردی کے موسم میں باہر نکالا، تو اس باکس کو لینے کے لیے میں گئی تھی. یہ مجھے میک اپ باکس بڑا ہی اچھا لگا تھا، اور مجھے یہ تھا کہ بعض دفعہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے ہم لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں 2 دن کے لیے 4 دن کے لیے گھر سے نکلنا ہوتا ہے، تو پھر ہم اپنی وہ چھوٹے سے بیگ میں چیزیں ڈالتے ہیں. برش ہوتا ہے، کسی میں کچھ ہوتا ہے، کسی میں کچھ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ ہے بھی بہت کیری کرنے میں بہت آسان ہے، بہت، اور ویٹ لیس بھی بہت زیادہ تھا. تو اس لیے اس کو لینے کے لیے میں یہاں پہ آئی، تو یہ میں خرید لیا. اب گھر جا کے جو ہے میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی. اور ایک چیز جو مجھے بڑی اچھی لگی وہ ہے یہ سیرم، روز پیٹل سے بنا ہوا ہے، فیس سیرم ہے اور بہت ہی اچھا ہے آپ لوگوں کے لیے اگر آپ کی اسکن جو ہے وہ ڈرائی ہے، ہائیڈریٹ نہیں رہتی ہے، کیونکہ سردی ہے اور بار بار آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ جو ہوتی ہے ہمارے اسکن کی پرابلم ویسے ہی ونٹر میں شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی لا کے چیک کریے گا، بہت ہی بہترین ہے. اس کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہاں پہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں، کریمیں ہیں، وہ آپ دیکھیں کہ آپ کو پسند ہے، آپ کا دل مانتا ہے تو ضرور کبھی کبھار ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو چیزیں میں نے لی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تو اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں آگے. یہ دیکھیں یہ بچوں کے سیکشن میں بچوں کے لیے بھی بہت کچھ ہے، صرف بڑوں کے لیے نہیں ہے، یہاں پہ بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ ایکسیسریز بھی ہیں. اور پھر یہ تھا کہ اگر آپ نے کسی کو گفٹ دینا ہو تو یہ دیکھیں کتنا اچھا انہوں نے پیک کر کے دیا ہوا ہے. اس میں خوشبو ہے، آ کے صرف اپنے گھر میں آپ اس کو رکھیں، پورا گھر جو ہے وہ آپ کا مہک جائے گا. تو آج کے ولاگ میں جو بھی ایکشن اسٹور میں نئی چیزیں تھیں جو میں نے لیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ گھر جا کے شیئر کروں گی. کچھ خریدی ہیں، کچھ پسند آئی ہیں، جو پسند آئی ہیں وہ خرید لی ہیں. تو ملتے ہیں آپ کو گھر، لیکن اس کے لیے آپ کو نیکسٹ ولاگ دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ پھر لمبا ہو جائے گا اور بات جو ہے وہ دور تک نکل جائے گی. تو بہتر ہے یہاں پہ دیجیے مجھے اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے خیال. اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.